बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम मौजूद हैं दरस-ए-कुरान.com के प्रोग्राम तज़किया में, और आज हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना अनवर गाज़ी साहब। हाल ही में बल्कि आज ही लौटे हैं श्रीलंका के सफ़र से, तो उनसे पूछते हैं श्रीलंका कैसा पाया, वहाँ के तजुर्बात, मुशाहदात और माहसल क्या रहा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी गाज़ी साहब, कैसा पाया आपने श्रीलंका को? जैसे फ़ाइज़ साहब कहते हैं ना, लैसल ख़ब्रु कल मुआयना कल मुशाहिदा, सुनी सुनाई बातें मुशाहिदे के बराबर नहीं हो सकती। इस सफ़र का पस मंज़र ये था कि हमारा मादरे इल्मी है, जहाँ मैंने कुरान हिफ्ज़ किया, जामिया दारुल उलूम हुसैनिया शहदादपुर। पाकिस्तान में हिफ्ज़ कुरान के दो मदरसे बड़े मशहूर हैं, एक जामिया दारुल कुरान फैसलाबाद कारी यासीन साहब का, और दूसरा दारुल उलूम हुसैनिया शहदादपुर। इन दोनों मदरसों में गैर मुल्की तलबा भी कुरान हिफ्ज़ किया करते हैं, और बहुत पहले से। तो ये जो शहदादपुर का मदरसा है, इसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फ़िलिपाइन और कतर, कुवैत, श्रीलंका के तलबा 1980 से लेके अब तक तालीम हासिल करते रहे माशाअल्लाह। तो कारी यासीन साहब जो है ना, दारुल कुरान वाले, उनके बहुत सारे तलबा ने कुरान हिफ्ज़ किया और जाकर मलेशिया में अपने तालीमी इदारे बनाए जी। और वहाँ पर भी कुरान, जिस तरह हमारे यहाँ पाकिस्तान में कुरान हिफ्ज़ करने का रवाज है, वहाँ पर ऐसा रवाज नहीं था। सही। तो कारी अब्दुर्रशीद साहब ने मुझे कहा कि हमारे जो फाजिल हैं जिन्होंने कुरान हिफ्ज़ किया है, वो श्रीलंका में 300 के करीब हैं, और हर फाजिल ने वहाँ पर अपना तालीमी इदारा बनाया है, और एक एक मदरसे में 500-600 तलबा कुरान हिफ्ज़ कर रहे हैं, दरसे निज़ामी हैं। तो उनके सालाना एक तकरीब थी, उसके लिए उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूँ। और इसी तरह उनके शेख है हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब, शेखुल हदीस हैं माशाल्लाह, कई 4 मदरसों में शेखुल हदीस हैं, तो वो भी साथ जा रहे हैं। मैं चूँकि हज़रत का शागिर्द हूँ, हज़रत मुझसे मोहब्बत करते हैं, उन्होंने कहा आप भी हमारे साथ चलें। हमने पासपोर्ट दे दिया, वीज़ा लग गया, तो 6 अफराद का ग्रुप था। मुफ्ती वली हसन साहब, कारी अब्दुर्रशीद साहब, उनके बेटे कारी अब्दुल गफ़ार साहब, हम वहाँ पर पहुँचे। असल मकसद ये था कि हम वहाँ का वो निज़ाम देखें, स्कूल, मदारिस, और इसी तरह वहाँ पर मस्जिद है। अच्छा, मैं पस मंजर के तौर पर ये बताऊं कि श्रीलंका ये छोटा सा मुल्क है, 2 करोड़ की आबादी है, और रकबे के एतबार से ऐसा है जितना ये समझ लो सिंध है, और वहाँ पर बुद्धिस्ट ज़्यादा है, हुकूमत बुद्धिस्टों की है। 90% ये समझें कि 85% बुद्धिस्ट हैं, और 10% मुसलमान हैं, और 2% ईसाई, यहूदी या दीगर लोग, जो वहाँ के दीनी मदरसे हैं, उनको पाकिस्तान के मदरसों से अगर कंपेयर करें आप, तो वहाँ क्या क्या नई चीज़ें, जैसे आपने वीडियोस भी दिखाई तो वो बड़े खूबसूरत लग रहे थे, तो कहाँ क्या निज़ाम में फ़र्क है? आप वहाँ के मदारिस देखकर मैं दंग, हैरान और परेशान हो गया। क्यों? 10% मुसलमान हैं जी, ठीक है, और मुसलमान वहाँ पर अक़लियत में हैं, और वहाँ पर एक एक मदरसा इतना बड़ा है जैसे जामियातुर रशीद है, और हिफ्ज़ का, और साफ सुथरा मदरसा है, सफाई सुथरा है, डिसिप्लिन, नज़्म और ज़ब्त तो पूरे श्रीलंका में मिलेगा। हम जितने दिन गए ना, एक मरतबा कोई हारन नहीं सुना हमने, कहीं पर पुलिस, फौज और ये सिक्योरिटी इदारे हमें नजर नहीं आए। एक निज़ाम बना हुआ, उस निज़ाम के तहत सारा सर्कल चल रहा है। जो उलमा थे वो कैसे? नहीं, मदरसे की मैं बात करूं, मदरसे वहाँ पर साफ सुथरे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, और इसी तरह तलबा उजला सफ़ेद लिबास पहन के रखते हैं। एक बात ये भी बताऊं कि वहाँ पर तालीम ये फ्री में नहीं देते, एक एक तालिब इल्म से 15-15 हज़ार फीस लेते हैं। उनका सिक्का और हमारा सिक्का तकरीबन बराबर, 19-20 का फ़र्क है, और एक उस्ताद की तनख्वाह है 75,000 कम से कम। और वहाँ के जो मसाजिद है ना, हम गाँव देहात में भी गए, कोलंबो इसका बड़ा शहर है, और आखिरी शहर जो है ना वो कैंडी शहर कहलाता है, वो गाँव देहात में उसमें गए, गाँव देहात में गए, उसकी मस्जिद कर ऐसा लग रहा था सऊदी अरब की मस्जिद है या बहरिया टाउन की मस्जिद है। इतनी बड़ी मस्जिद और खूबसूरत ऐसे लगा हुआ। दूसरी बात मैं बताऊं, वहां जितने मुसलमान हैं ना, वो ये समझें कि 99% नमाजी हैं माशाअल्लाह। ये देखकर बड़ी हैरानी। एक मस्जिद थी कोलंबो में, और मस्जिद 3 मंजिला, और बताया कि जुम्मे वाले दिन 15-20 हज़ार लोग इस मस्जिद में जुम्मा पढ़ने के लिए आते हैं। और दूसरे गांव की मस्जिदों में हमें देखा फजर में मस्जिद भरी होती थी। और जितने एक इलाका है कैंडी के लागे अकोराना,
وہ ایسا ہے کہ پورے کا پورا علاقہ نا مسلمانوں کا ہے. وہاں کی مسجد مدرسے, ایک آدمی نے نا بہت پہلے سینما بنایا, مسلمان تھا, کہ میں سینما یہاں کھولوں گا. سینما کی بلڈنگ تیار ہو گئی. اب یہ سمجھے کہ جامعۃ الرشید کیمپس 1 اور 2 اتنی بڑی بلڈنگ تھی, اور انہوں نے کہا میں یہ سینما کھولوں گا یہاں پر. پھر خدا جانے اس نے کسی مسلمان کی جمعے میں تقریر سنی یا صدقہ جاریہ کے فضائل سنے, آ کے اس نے اعلان کر دیا کہ نہیں یہ مدرسہ بنے گا. اور اس کا جو فاضل تھا وہ جامعہ دارالعلوم الثانیہ کا تھا. وہاں پر حفظ کے 500 طلبہ اور کتابیں پڑھنے والے دور حدیث تک پڑھائی تھی. اور ایک بات بڑی حیران کن تھی, وہ کیا کہ وہاں پر دینی تعلیم اور عصری تعلیم دونوں ایک ساتھ, صبح سے لے کر ظہر تک دینی تعلیم ہوتی ہے. یعنی قرآن بچے حفظ کر رہے ہیں, ناظرہ پڑھ رہے ہیں, حفظ کر رہے ہیں, درس نظامی, اور ظہر سے لے کر اچھا جتنے مدرسے سب میں رہائشی تھے, سب میں بچے رہائشی تھے, اور شام تک پھر عصری تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ایک بچہ جو تعلیم حاصل کرے گا وہ دینی تعلیم بھی حاصل کرے گا, عصری تعلیم بھی حاصل کرے گا. ایک اور بات وہاں کے مسلمانوں کے, سری لنکا کے مسلمان, تمام مسلمان خوشحال ترین ہیں, علماء کرام خوشحال ہیں. کیا کرتے ہیں, وہ مدرسے میں بھی پڑھاتے ہیں, وہاں سے بھی اچھی تنخواہ ملتی ہے, چندے کا کوئی رواج نہیں ہے, فیسیں ہوتی ہیں. نمبر 2, ہر عالم دین کاروبار کر رہا ہے, ہر قاری صاحب کوئی نہ کوئی کاروبار کر رہا ہے. وہاں پر پتی بے شمار ہے, اور اناناس ہے, اس کو کیا کہتے ہیں, لونگ ہے, دار چینی ہے, اس طرح مسالہ جات ہیں. اور کسی نہ کسی ہر قاری نے, ہر عالم دین نے کوئی نہ کوئی بزنس شروع کیا ہوا ہے, اور وہ مالدار ہے. ان کے گھر پہ ہر لوگ دعوت گھر پر بلاتے ہیں نا, گھر دیکھ کر اندازہ ہوتا بڑے بڑے صاف ستھرے گھر ہیں. یہ دیکھ کر کتنی خوشی آئی کہ ایک عالم دین دوسروں کو دینے والا ہے, اور مدرسہ دوسروں کو دینے والا, خوبصورت ہے. اور طلبہ کا گیٹ اپ جو ہے نا, جیسے ہمارے استاد مفتی عبدالرحیم صاحب فرماتے ہیں نا کہ میرے ذہن میں ایک طالب علم کا جو نقشہ ہے کہ وہ صاف ستھرا ہو, پگڑی پہن رکھی ہو, اور دینی اور عصری تعلیم ہوتی ہو, اور وقت کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کرتا ہو. یہ دیکھ کر اتنی خوشی ہوئی. میں سوچ رہا تھا کہ جو جہاں کا فیض ہے پاکستان کا, وہاں کے مدارس کی حالت زار دیکھ لیں, اور جو ان کے فاضل ہیں وہاں کی حالت زار دیکھ لیں. اچھا, آخری بات, کیا سبق ملا, پاکستانی کیا سیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں, میں نے جو سب سے بڑا سبق سیکھا نا, اچھا جیسے یہاں غریب ہے نا, غریب وہاں پر بھی ہے, لیکن غریب بھی اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھتا ہے, نظم و ضبط کا پابند ہے, ڈسپلن کے ساتھ رہ رہا ہے. اچھا, ان کو خود بھی صاف رہتے ہیں, اپنے محلے کو بھی صاف رکھتے ہیں, گھر کے باہر بھی صاف رکھتے ہیں, ہریالی ہے. بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں, ہر آدمی کے پاس چھتری ہوتی ہے, اور اپنے گھر کے باہر کی ذمہ داری اس کی ہے کہ وہ ہر چیز کا ذمہ دار حکومت کو نہیں ٹھہراتے. ہر شہری کہتا ہے کہ میری بھی کوئی ذمہ داری ہے, تو وہ ذمہ داری وہ شہری ادا کرتا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. مولانا انور غازی صاحب نے بہت مختصر وقت میں بڑے زبردست اسباق سری لنکا کی شیئر کیے. تو ناظرین, آپ نے کیسا پایا؟ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو کمنٹس میں لکھیے گا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com